नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ित सबब। थंबनेल आपने पढ़ लिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक औलाद के हसूल के वजीफ़े के ऊपर है। बहुत सी बहनों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं जो औलाद के हसूल के लिए काम कर जाए। झोलियाँ भर देने वाला वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बड़े ही लोगों की झोलियाँ भरी है। और यकीन करें, जब आपका ये अमल ख़त्म होता है, जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल होता है, तो आपकी झोली भर चुकी होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि वो तमाम वज़ाइफ़ आपके लिए लेकर आएँ जो खुद आज़मूदा हों या किसी ऑथेंटिक सोर्स से हम तक पहुँचे हुए हों, या ऐसे लोग जो आलिम होते हैं, जिनके आज़माए हुए होते हैं। ऐसे तमाम जो आज़मूदा वजीफ़े होते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, या ख़ुद जो हमारे अपने आज़माए हुए होते हैं। बहरहाल जी, औलाद की खुशी एक ऐसी खुशी है जो हर कोई देखना चाहता है। शादी के बाद एक जो मेन सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो यही रह जाता है कि अब अल्लाह करे कि औलाद नेक सालिहा सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी वाली औलाद नसीब में आ जाए। और जब औलाद कुछ घरों में नहीं हो रही होती, उन घरों के उजड़ने की 98% वजह औलाद होती है। जिन लोगों के घरों में औलाद नहीं होती है और वो उसके बाद उनके घर ख़राब हो रहे होते हैं, रिलेशन्स ख़राब हो रहे होते हैं, तो उनमें 98% जो रीज़न है ना, वो औलाद का ना होना है। इसी वजह से दरमियान में दूरियां पैदा होती हैं, क्लैशेस बनते हैं, लड़ाई झगड़े बनते हैं, इधर उधर ध्यान बंटना। इन द एंड आखिर में ये होता है कि इंसान उस पार्टनर को छोड़ दे रहा होता है। आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेके आएंगे जो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके घरों को बचाएगा, आपकी झोलियां भर देगा। देने वाली वजीफा पे आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने यकसुई के साथ, जितने दिल के साथ, जितनी लगन के साथ आप ये वजीफा करेंगे, फिर ये वजीफा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर काम करेगा। बाकी ये है कि ये वजीफा ऐसा वजीफा है जो नबियों का वजीफा है। ये वजीफा नबियों का वजीफा है। मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले ये स्क्रीन पे 2 दुआएं आ रही हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। और दूसरी दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। मुझे सबसे बेहतर वारिस अता कर दो। अच्छा, ये क्या है कि देखें, ये जो 2 दुआएं हैं, ये नबियों की दुआएं हैं। इन दुआओं का ज़िक्र कुरान पाक की सूरत आल इमरान में और सूरत अंबिया में आया है। ये दोनों दुआएं सूरत आल इमरान में भी आई हैं, सूरत अंबिया में भी आई हैं। तो जो कुरान पाक में दुआएं आ गई हैं, जो नबियों ने जिस ज़रिए से औलाद हासिल की है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं मांगी थी तो उनको औलाद की नेमत से अल्लाह पाक ने मौजज़ा कर दिया और उनको औलाद की नेमत से नवाज दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ पे भी ऐसे ही अल्लाह पाक मौजज़ा करेगा। ये दुआएं आपने मांगनी है। मज़ीद आगे चलकर आपको कुछ और अमल और वज़ाइफ भी बता रही हूँ, वो भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप करें। इन दुआओं का एहतमाम आपने क्या करना है कि चलते फिरते करना है। तरीक़ेकार भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि ये दुआएं आपने चलते फिरते पढ़नी है। अगर आपको ज़ेर ज़बर की कोई पेश हो कि कैसे पढ़नी है, किस लफ्ज़ को कैसे अदायगी करनी है, तो आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे, और सबसे बेस्ट तो कुरान पाक है, कुरान पाक को खोलें। कुरान पाक में सूरत आल इमरान, सूरत अंबिया, दोनों सूरतों को खोल लें या किसी एक सूरत को खोल लें, उसमें आपको ये आयतें नज़र आ जाएंगी। आप इनका बाकायदा तरीके से तलफ़ुज़ की अदायगी देखकर, सीख कर फिर आप ये दुआएं पढ़ें। फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक कैसे दिन फेरता है। जो अल्लाह पाक मौजज़े दिखा सकता है, दुनिया और की कोई ताकत मौजज़ा नहीं दिखा सकती। वो वाला मौजज़ा जो अल्लाह आपकी ज़ात पर दिखा सकता है। अच्छा जी, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, जिनके ज़रिए 80 साल की उम्र में उनको अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा था और बुढ़ापे में औलाद से नवाजा था।
بہترین اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے یہ. ان دعاؤں کا آپ لاتعداد گنتی کے بغیر ورد کریں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، وضو کے بغیر، جیسے آپ کو یاد آئے آپ یہ دعائیں پڑھ لیں. یہ دعا یاد آئی یہ پڑھ لی، یہ دعا لبوں پہ آ گئی یہ پڑھ لی. ورد جاری رکھیں، جتنا ہو سکے ورد جاری رکھیں. اس کے بعد جو گھر کی خاتون ہیں، خاتون خانہ ہیں، تو ان کو یہ چاہیے، یعنی جو مسز ہیں، مسز کو یہ چاہیے کہ یا مصور ہو، رات کو سوتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 100 بار صرف یا مصور پڑھنا ہے. اللہ روح پھونکنے والا ہے، یا مصور پڑھے. یہ وہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان عمل یہ 101% آپ کو رزلٹ دیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں کس طرح سے آ گئی ہیں، آپ کی زندگی میں جو ٹینشن، پریشانیاں تھی، بے چینیاں تھی، ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ایک نماز کر لیں، چاہے عشاء کی نماز سلیکٹ کر لیں، چاہے فجر کی کر لیں. کرنی انہی دونوں نمازوں میں سے ایک نماز ہے. آپ نے باقی کا فرض کریں ہم نے عشاء کی نماز سلیکٹ کر لی ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 بار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور کوئی درود نہیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 1 بار سورت مریم پڑھنی ہے. 3 بار آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھنی ہے. اور یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے. 21 دن میں یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا تو آپ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کس طرح سے کھولتے ہیں. یہ عمل صرف 21 دن کا عمل ہے، اور ان 21 دنوں میں آپ نے یہ دعائیں بھی اپنے لبوں پہ جاری رکھنی ہیں، وضو بے وضو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو یاد آئے پڑھ لیں. اس کے علاوہ ان 21 دنوں میں آپ نے رات کو سوتے ہوئے یا مصوروں کا یہ عمل بھی کرنا ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے ایٹ اے ٹائم اکٹھی کرنی ہے. اور جب آپ یہ تینوں چاروں چیزیں اکٹھی لے کے چلو گے، 21 دن کی مدت مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے آپ کی جھولی بھر دی ہے. اللہ پاک جھولیاں بھر دینے والا ہے، بے شک اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے پریشانیوں میں ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلتا ہے، جو ہماری راحتوں میں بدلتا ہے ہماری پریشانیوں کو. بہرحال جی، یہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. اور وہ تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، ان کے گھر خراب ہو رہے ہیں، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ والا عمل آپ ان لوگوں تک پہنچا دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کی زندگیوں میں خوشیاں بھر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بھر دے. ہماری وہ محرومیاں جو ہمیں بے چین کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، اللہ پاک ان میں کو عطاؤں میں بدل دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں.